The question is this, how do you think that the global surveillance system will change in the near future? I just touched on it briefly in my introductory remarks, but 98% of Latin American telecommunications passing out to the rest of the world are intercepted by the United States. Now that stat is particularly bad for Latin America. However, it's comparable with other countries, maybe 70%. Some other countries it's 100%, but regions maybe 70%. So that's for interception. Now the question is, is surveillance more than interception? And the answer is yes, it's a lot more than interception. Bueno, yo creo que toqué brevemente el tema en mi presentación introductoria, pero bueno, lo que pasa, hablemos un poquito del tráfico. El tráfico de Latinoamérica pasa por Estados Unidos, yo creo que en un 70%, 98%, perdón, en otras regiones puede ser 70%, pero en general casi todo el tráfico pasa por Estados Unidos. Ahora, la pregunta es si la vigilancia es solo sobre interceptación de información, y la respuesta es no, hay mucho más que eso. It's also storing, indexing, and understanding and acting. Es también almacenar, indexar, entender y actuar. And this is where all the real development is. This is the dangerous development, the automated understanding of the bulk interception of mankind. Y aquí es donde está el verdadero desarrollo. Han logrado automatizar la tarea de comprensión de todos los datos recopilados. And why there are many military contractors and think tanks in the United States and the National Security Agency and GCHQ working on that automated understanding. The fastest developments are occurring inside companies that are doing exactly the same thing. Si bien existen muchos contratistas, think tanks, está la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, está la GCHQ de Reino Unido, el verdadero desarrollo del estado del arte está ocurriendo en compañías que están haciendo exactamente esto. Google is collecting more information of more types than the National Security Agency has traditionally been intercepting. It is collecting people's GPS movements from their phones voluntarily. It claims, given by people who have Android phones. Android is 80% of the smartphones now sold. Google ha estado recolectando más información y de más tipos que la NSA. Recoge también la ubicación de GPS de los teléfonos celulares, o al menos así lo ha expresado en el caso de Android, por ejemplo. De todos estos teléfonos, de todos los teléfonos Android representa el 80% del mercado. Google's basic business model and also that of Facebook is acting exactly like the NSA. Collect as much information as possible. In the case of Google, everything that's in your Android phone, your messages, contacts, locations, the Wi-Fi networks around where you are, what your Google searches are, what web pages you visit, what videos you watch on YouTube, even writing robots to understand the videos that are put up on YouTube, to understand the information that people display, to use that to train robots to do automatic translation translator, and as a result, build sophisticated models of how people behave to predict each person and their interests and their relationships to others, in order, Google says, to better target its advertising. Entonces, Facebook ha estado haciendo lo mismo que Google, también recopilando información, pero cuando se trata de Google, son sus mensajes, su calendario, los sitios que buscan, lo que visitan, incluso los videos de YouTube. Ellos están investigando por qué suben los videos, cuál es el contenido, y están entrenando a los robots para entender todo eso, para entender y predecir el comportamiento de las personas. Y ellos claman que lo hacen, o dicen que lo hacen, para dar un mejor servicio de publicidad. Ready for the next question, Julian? Almost, but Google is intimately connected to US intelligence.
So US intelligence just sticks its fangs into everything Google is doing and sucks out the results. So we have this smooth interplay between the biggest corporations in the world in the United States and that traditional sector of US intelligence power. Y solo nada más una cosa más, porque le interrumpieron, ¿no? Decir que Google está muy conectado a las agencias de inteligencia, entonces todo lo que recopilan estas compañías, pues la NSA nada más pincha su cable, toma toda la información y hay un juego muy, muy suave entre estos sectores, que es el de la inteligencia y el de las compañías. Excellent. Let's go for the next one then. El nombre, por favor, y la pregunta, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Viviana, un gusto grande. No voy a preguntar en español porque I don't speak English. Julian, has recogido mi inquietud que hace un momento yo planteaba, que es la generación de plataformas soberanas y propias desde organismos como UNASUR, como redes sociales y motores de búsqueda. ¿Sigo o digo todo? Sí, no. Creo que es importantísimo empezar por ese sector. Ahora, el presidente Putin ha propuesto que generemos un contrapeso para el Internet. No logramos imaginar una sociedad con otro Internet o con otras plataformas que sean diferentes al Internet. So I'm going to go translating Julian's the question. So we're seeing here that President Putin has been calling to our attention that we need to create a counterweight en el tema de otro Internet. And on another Internet, soberano. Right? On a sovereign Internet. En ese contexto, ¿es posible que se generen alianzas entre las regiones a fin de generar este tipo de plataformas que puedan ser distintos a lo que conocemos hoy como Internet y que puedan... Okay, so do you think it's possible to create synergy between different regions in the world so we can actually get united with this specific goal? I think the concept of sovereign internet is dangerous. Yes, it's possible to have synergies with some of the things that Russia is doing. For example, Yandex, the Russian Google search engine, and similar things that are happening in China, and that's very important. It's important to have a diversity in the internet. What we want to think about is, if we remove some part of the internet, if we remove Google, if we remove Apple, can we function on well enough? And the answer at the moment is no. If we remove the United States and the telecommunications paths that are flowing through it, can Ecuador function well enough without a severe economic impact? The answer at the moment is no. Yo creo que la idea de un Internet soberano es peligroso. O sea, está bien buscar sinergias, por ejemplo, esto de que haya un motor de búsqueda diferente. Está bien tener una diversidad en lo que se refiere al Internet. Pero la pregunta es, ¿podemos remover simplemente Apple o Google de repente y tener un Internet funcional? La respuesta es no. Asimismo, como si de repente Estados Unidos tiene una gran crisis económica, Ecuador va a estar bien, y la respuesta es no. No company or state should have that kind of leverage over Ecuador or over any other country in the world. Ninguna compañía debería tener una ventaja tan grande sobre un país, en este caso Ecuador, o cualquier otro país en el mundo. But for the concept of a sovereign internet, that is building an internet infrastructure that is completely contained within the national state, I think this is viable only for the most essential elements of the state. For example, the connection between the cabinet and the military and the judicial officers and the police. Just these very, very basic elements of the state that need to be able to function even if there's an extreme conflict with the United States.
Yo creo que esta cuestión de, o sea, este concepto de un Internet soberano, entendido como aquel que está contenido dentro de los límites nacionales únicamente, debe ser aplicado solamente para las partes más esenciales del Estado, por ejemplo, la comunicación entre el presidente y el mando militar y la policía, de tal manera que pueda existir incluso a pesar de que hay una gran crisis en Estados Unidos. I go back to this concept of bargaining power. Ecuador must have bargaining power on the internet. It can't be bottled in by the United States. It can't be bottled in by Brazil. And similarly, within Ecuador, within Russia, organizations, private companies, universities, need themselves to have bargaining power relative to the state that they are in. Vuelvo entonces al punto del poder de negociación, ¿no? Ecuador no puede estar encajonado dentro de las Naciones Unidas, no puede estar encajonado dentro de Brasil, necesita estar conectado y tener una capacidad de negociación, pero de la misma manera las organizaciones, empresas privadas dentro de Ecuador necesitan tener una capacidad de negociación con respecto al Estado. Those people that know anything about government or software development will know that what often happens is a company is hired to produce some software for the government, and just for that government and no other governments. And invariably, this software is over budget, how the company is selected is corrupt, and it's just an extremely poor result. And the way to get away from those poor results is to make sure that the software can be used by others. So there you have multi-stakeholder interest in the software and interest in the universities or companies that is producing it. And this scrutiny is what keeps out the corruption and keeps the quality high. Entonces, lo importante es que para los gobiernos es muy importante, o sea, les interesa mucho tener el software, por ejemplo, para seguridad social, y no les interesa competir entre ellos. Entonces, es muy beneficioso que el software esté ahí para disposición de un gobierno y que luego este sea adaptado por otro y que sea mejorado y que esas contribuciones vuelvan al software original. Porque si no, lo que usualmente pasa es que, ustedes ya saben, el gobierno contrata a una compañía para que desarrolle un software, es extremadamente costoso, tiene unos resultados muy pobres, y eso pasa porque el software es cerrado. Pero cuando el software es abierto hay muchas partes interesadas que mantienen el nivel de eficiencia y el alto y el costo bajo. Okay, so let's go for the last question. Vamos a ir por la última pregunta. Un momentito, vamos a ver si no tienen por este lado, porque hemos ido aquí, allá en este lado tienen, tal vez. Y ya le había dado la palabra al compañero. ¿Lo vas a hacer en inglés o en español? ¿Te arriesgas a que yo la traduzca en español? Ya, entonces vamos partecita por partecita. Buenas tardes, mi nombre es Alex Vela de la Universidad Popular del Buen Vivir y represento otras organizaciones, pero esta tarde estoy por la universidad. Primero, permítame dividir mi intervención en 3 bloques. He wants to divide his presentation in 3 blocks. The first one, I want to say hello to the SIA guys. Hello. In second place, you are as hero, Julian. We love you. Ecuador loves you. Why love you? Why you are as hero? Ahora sí. Traduce porque va a hablar en español. You got that you are here for us. Permítame también salirme un poquito de la gobernanza de Internet. Como un instrumento ha servido mucho los Wikileaks. Y quiero agradecerte, Julián, primero felicitarte por tu valentía. He wants to go out of the topic of this meeting today, which is the governance of the internet, and he wants to talk a little about WikiLeaks and how this has been a great support to us. Para la gente que hemos tratado de cambiar, de concientizar, de hacer entender el orden mundial donde existen todos estos oligopolios políticos. For people like us that we usually try to tell the others from our positions which is the reality, which are the struggles and all these dangers around the globe. Ha sido muy difícil
decirle o hacerle entender a la gente que existían estos mismos, ya que nos veían como paranoicos, como locos, como filáticos. When we try to explain this to the people, we have seen like paranoid people who were afraid of things that were not there. But y gracias a Wikileaks ya tenemos pruebas de que no somos paranoicos, de que es verdad. Now with WikiLeaks we have the proof. Entonces, la pregunta ahora sí. Antes de la pregunta quiero mandarte 1 millón de abrazos de toda la gente y discúlpenme todos, ¿eh? He's sending the hugs and greetings from everyone. And actually, you know, I think he needs it because he has been there for so long. If you ask me, last time that we interviewed Julian from the campus party, I forgot to ask Julian how are you, and Ola was actually the one who brought this question. So I think he appreciates all our support and all our hugs too. Now the question. Ya. Existiría, tú mencionabas que podríamos nosotros, el gobierno ecuatoriano, crear algo como Silicon Valley, invirtiendo y cosas así, ¿no es cierto? ¿Tú crees que exista la capacidad intelectual? Sí la puede haber, tecnológica, de rebasar las plataformas de internet para hacer una contrainteligencia? He's based on something that you said before about Ecuador being able to create some sort of Silicon Valley or something with the same kind of quality of projection. So his question is around, do you think we can go actually over it? Me decías ir más allá de eso y he wants to know if there is enough to have a better counterintelligence. Counterintelligence. Yes, counterintelligence. Thanks. Well, these are two-part questions. Can Ecuador create a Silicon Valley? Well, it must. I don't think it's a matter of whether it can or whether it can't. It must. I think the intrinsic sort of dynamics in relation to the United States population 300 million, all the same country, same language, had more than 50% of GDP at the end of the World War II. Of course, you're looking at a different environment. But on the other hand, a lot of that early work has been done and has spread and has democratized. So the starting position is not as hard as what was there for Silicon Valley. In relation to the defense aspect and the counterintelligence aspect, that's interesting. You know, I have often, sometimes it's simply the reality in government that you can only get the political will to fund things as a result of fear. And that's what has happened to a lot of science in the United States, that the funding, even for basic science, comes from the US military as a result of being able to scare legislators and scare the population into supporting military expenditure where they would not support science expenditure. Ecuador is in a different situation, has a different history. So I'm not sure whether that political trick that was used in the United States to get funding for technology will work in Ecuador. I'll let the translator finish this and then I'll speak to your counterintelligence point. Yo creo que la pregunta entonces está en dos partes. La primera es si Ecuador puede crear un Silicon Valley y la respuesta es que debe crear uno. Si bien es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos invirtió casi cerca del 50% en la creación de este, digamos, entorno tecnológico, la verdad es que ahora no tiene que ser el mismo nivel de inversión, se puede tomar esa tecnología y el costo puede ser relativamente mucho menor. Ahora, respecto a la segunda parte, la parte de defensa, es una pregunta bastante interesante, sobre todo si consideramos que muchas veces el financiamiento es conseguido a través del miedo. Esto pasó en Estados Unidos, por ejemplo, el financiamiento que fue para la ciencia se consiguió a través de los militares.
asustando a los políticos para la guerra. Entonces, incluso el financiamiento que era para ciencia básica se consiguió a través del miedo. Yo creo que en el caso de Ecuador, su historia es diferente y no estoy muy seguro de que este truco funcionaría igual de bien. Now, to address your counterintelligence point, Ecuador, if it's to stay sovereign, must develop a better counterintelligence service. It must do that. I have personal experience seeing the Ecuadorian government, the president, the foreign minister, electronic communications, including with me, pillaged by corrupt Spanish contractors, by hacking contractors, and of course by the US government itself, which mass intercepts a lot of this material. You know, a lot of the Ecuadorian government ministers use Gmail, and of course everything that's there is available to US intelligence because it's stored in California and there's automated mechanisms like PRISM to get at it. So yes, Ecuador must develop better electronic counterintelligence if it's able to survive and exercise its really important comparative advantage, which is a democratic state with a strong democratic mandate that allows it to negotiate as a sovereign with the rest of the world. Bueno, respecto a la parte de contrainteligencia, yo creo que si Ecuador quiere ser un Estado soberano, debe desarrollar una contrainteligencia que sea mejor. Personalmente he visto cómo las comunicaciones electrónicas del ministro de Relaciones Exteriores, del presidente y de muchas otras personas han sido interceptadas por contratistas españoles, por contratistas hackers, obviamente por el gobierno estadounidense. Es una interceptación masiva y bueno, todos los ministros utilizan Gmail, entonces eso está en los servidores de California, entonces no puedes tener ninguna seguridad sobre esa información. Y yo creo que Ecuador tiene que aprovechar su ventaja comparativa de ser un estado altamente democrático. Eso. So I think there are two basic ways to solve this. Yes, one way is the obvious way, which is developing local technology and especially expert engineers that can assess whether an encryption system belongs to a company that is secretly held by the United States or is secure, and using that in government and in Ecuador's biggest corporations. But the other is recognizing that Ecuador has a long way to go in terms of being able to protect itself from the sophisticated electronic surveillance that is being conducted by Google, conducted by GCHQ here in the UK, conducted by the National Security Agency. It has a long way to go before it's able to deal with that. And therefore, change the decision-making and interaction style in government to address that fact. If you know that everything that you're doing is being surveilled in electronic communications, then one of the ways to deal with that is to just make your plans faster. Or maybe you say we have 4 possible plans and we're working on all 4, and then now today we choose this one and we choose this plan suddenly and we execute it suddenly. And so even if you are being surveilled, the whole purpose of surveillance is to provide time for your opponent to prepare to make a sort of counter push against you. But if you move very fast in your decision making, then you can resist that. And I think it is this factor, stumbled on accidentally just by the nature of Ecuadorian politics and the nature of the current cabinet, that has meant that Ecuador has been able to stay sovereign, that it hasn't been rolled in a coup, is because of the speed of interaction. So even though there's a lot of surveillance, the speed of decision making means that the surveillance is of limited value. Ok, yo creo que hay 2 formas básicas de afrontar el problema. La una es, por ejemplo, desarrollando tecnología local, teniendo ingenieros expertos que evalúen si la tecnología ofrecida por compañías no está siendo utilizada para filtrar información a otros gobiernos o cosas por el estilo. Pero la segunda forma de contrarrestar esto
es entender que Ecuador tiene un largo camino por recorrer todavía y que para protegerse del software sofisticado y de las herramientas sofisticadas de Google o del GHQ de Reino Unido, tiene que hacer un cambio de decisiones rápido. Por ejemplo, a nivel de gobierno, decir tenemos 4 planes y de repente escojo uno, ¿no? Así rápidamente. ¿Por qué es esto? Porque el punto de la vigilancia, de vigilar un gobierno, es comprar tiempo, o sea, comprar tiempo por adelantado para saber cuál va a ser el rumbo, predecir las cosas. Pero si ustedes tienen una toma de decisiones rápida, entonces la vigilancia no es efectiva. And I think this is a very good idea if President Correa adopts this approach, because then you can always make the joke that when you create some new policy and everyone goes, where did this policy come from? It was so sudden and there was no consultation. Then you can go, well, we did this for counterintelligence reasons. Y entonces yo creo que pueden hacer esta broma, ¿no? De que cuando el presidente Correa toma una decisión repentina y todo el mundo dice, bueno, pero no le preguntaron a nadie, no hubo consulta previa, pueden decir, bueno, fue porque están haciendo contrainteligencia. Julian, I have the last question for tonight. We have gone actually half an hour later than we were expected, but it has been worth it. I've been asked to pass this question posed by Twitter by Rosa Maria Torres, and I'm gonna read it as it is, and after that I will give you an overview of the environment of this question, and please feel free to respond or not. Right? So Rosa Maria Torres says, is Assange aware of the repressive side of Ecuador's government? Critics on shoot down on Twitter. And this is referring to some Twitter accounts that I've been informed that have been closed. So you want to I am aware of, I'm not in depth aware of this particular story, but I understand that the story is that a Spanish contractor that was hired to a Spanish contractor that does copyright litigation. The allegation is that this contractor was hired by the Ecuadorian government to deal with abusing copyright legislation in order to attack critics in a variety of ways. So I don't know the detail of that story, so I can't speak about it meaningfully. But I'm aware in sort of the communications bill and other debates concerning its implementation of both sides of this story. So I have been attacked. We provided El Comercio and El Universo. They were partners for our cable publications. And so we did them, a big favor in making them partners in Ecuador. But despite that, because of their antipathy towards the Correa government, they have attacked me. And they have attacked me, which is fine. It's okay to attack me. I even like being attacked where the criticism is accurate. I'm a human being. I get things wrong sometimes, so does my organization. So it's okay to attack. But the attacks must be based on the truth. The facts have got to be true. You can't just invent the facts. And that has happened quite a lot in my personal experience with the Ecuadorian media. It's happened a lot more for me here in the London media and also in the United States. So I have personal experience about how poor quality the press can be and how powerful it can be. And there's a question about how you deal with that, whether you deal with it through regulation, creating better competitors. So, for example, perhaps El Telegrafo, while it's not regulation, on the other hand, it is competition. And perhaps it can lift the standards a little by being competition. On the other hand, of course, always, once you put regulation in place, even for the most noblest reasons, to create a better, more accurate press environment, people will abuse that regulation. It is inevitable, and so you must be very careful
to watch for that regulation being abused, and in some cases in Ecuador, it has been abused. La respuesta es, bueno, no tengo toda la información sobre el caso, pero entiendo que es un contratista español que trabaja con litigaciones por derecho de autor y que ha estado abusando de estos derechos, de estas litigaciones para atacar a disidentes, ¿no? No conozco los detalles, pero creo que es importante escuchar a los dos lados. En el caso, en mi experiencia, por ejemplo, nosotros trabajamos con El Comercio y con El Universo. Ellos fueron nuestros socios cuando nosotros filtramos los cables y les hicimos un gran favor al trabajar con ellos. Pero después, debido a la antipatía que tienen por el presidente Correa, ellos me atacaron. Y bueno, a mí me gusta que me ataquen, pero cuando hay un fundamento para ese ataque. Pero en este caso, eso nació debido a la antipatía. Y bueno, he visto eso ahí y no ha sido en el nivel en el que se da, por ejemplo, en la prensa de Londres. Entonces, yo entiendo el poder que puede tener los medios de comunicación. Y entiendo también la necesidad que tienen de controlar ese poder, y eso puede darse por regulaciones, y también a veces puede darse, por ejemplo, creando otra información que compita, en este caso puede ser el telégrafo. Pero bueno, volviendo al asunto de regulaciones, siempre puede existir abuso a partir de esas regulaciones, y en Ecuador es claro que sí ha habido un abuso. That said, we should also keep things in perspective. For example, here in the UK, people are routinely put in prison for offending people, including on Twitter and Facebook, for making offensive comments about soldiers, for example, of the UK government, routinely put in prison. Similarly, the press here is extremely scared to publish a very wide range of stories, and that's also true for some other countries. I think Ecuador is interesting in that a lot of the interaction between the press and the government is visible. In many countries, it is almost completely invisible, but it is there, and it is very controlling. The United States, in its prosecution of us and many other government sources and whistleblowers, another example. And Ecuador's press regulation was heavily attacked in the West in order to attack me, in order to say that I was a hypocrite for accepting asylum from Ecuador. The West didn't really care about Ecuador's press regulation much before that. So it is also a geopolitical means to attack, and USAID has funded some of these organizations in Ecuador. But that doesn't mean that all the criticism is incorrect. Some of it is correct, but it is often disproportionate. Bueno, también es importante poner esto en perspectiva. Por ejemplo, en Reino Unido es muy común que la gente vaya a prisión por críticas en redes sociales, incluso críticas a soldados, por ejemplo. Y hay en Reino Unido mucho miedo de parte de muchos medios de comunicación a publicar. Es importante, por ejemplo, entender que ver en Ecuador que mucha de la interacción entre el gobierno y la prensa es visible. En cambio, en otros países eso, por ejemplo, no se ve. En el caso de Estados Unidos y la persecución hacia mi persona, eso está totalmente escondido, la persecución a otros denunciantes. Entonces, también es importante considerar esto en proporción. Otro ejemplo es que cuando salió la regulación para telecomunicaciones en Ecuador, cuando fue hecha pública, muchas naciones occidentales me atacaron a mí y me dijeron que era un hipócrita porque yo defendía a Ecuador, estaba en la embajada ecuatoriana, y a esas naciones realmente no les interesa la libertad de prensa en Ecuador. También es importante entender que muchas de estas críticas han sido financiadas por USAID, y esto no quiere decir que todas las críticas no sean legítimas, pero ciertamente algunas han sido desproporcionadas. I suppose I'd like to conclude by saying that the press can have a democratic function, it can also have an anti-democratic function. And we can see how vital the press and communication, public communication is between individuals by looking, for example, what the US military does when it invades a country. First, it goes after the anti-aircraft systems, command and control, so the top commanders, wherever they are, making their moves and planning how to militarily respond. And the next is the press. So, for example, in the NATO invasion of Yugoslavia, they fired missiles at the national TV station to destroy it.
Similarly, whenever there's an attempted coup, the media is one of the first things. The media buildings are one of the first things to be taken over. So that shows you that the press is an element of national sovereignty. And, you know, there comes a point where you can't just say, well, we should have complete freedom of the press, in the sense that pretty soon you'll end up with a large market player that will dominate the media and start to distort the democratic foundation of a state. So it's really quite important to prevent too much control of any one media outlet, and also important to prevent complete control by the state of the press. Once again, going back to this notion of bargaining power, that individuals and organizations within the state should have bargaining power relative to the state, but the state and the nation, a community of people, also need themselves as a collective to have bargaining power to the outside and also to the major power factions on the inside. And that includes by not letting them get control of the press. Bueno, yo creo que para finalizar es importante recalcar que la prensa puede tener un papel importante, ser un elemento importante de la soberanía nacional, de la democracia, pero también puede ser un elemento para la antidemocracia. Por ejemplo, si uno se fija cuando Estados Unidos va a invadir un país, lo primero que hacen es, bueno, ver cómo va a ser, es comandar y controlar, y para eso una de las primeras cosas que ellos hacen es tomar los medios de comunicación. Lo vimos cuando la OTAN invadió Yugoslavia, lo primero que hizo es bombardear la estación de televisión. Similarmente, cuando hay golpes de Estado, toman los edificios donde están los medios de prensa, ¿no es cierto? Entonces, la prensa es un elemento importante de la soberanía nacional, y como tal a veces no es posible decir simplemente tengamos una completa libertad de expresión, no en el sentido estricto, porque dice que en el momento en que hay una completa libertad, eso también implica que hay un plan de mercado detrás y que luego habrá una distorsión de las bases de la democracia y del Estado. Entonces es importante que no dejemos que haya un control total de los medios de comunicaciones, pero tampoco que sean controlados por el Estado. Entonces, volviendo al poder de negociación, es importante que los medios no tengan también una capacidad de negociación dentro de su propio territorio. Y que el pueblo como colectivo tenga poder de negociación, y eso incluye no dejar que haya una prensa monopólica.